ameke how mo kenai ba bana shinemi no di kan mini je bana shinemo ye wo ga sate ni mini je bana shinemo ye jele mi fen ke o ba ko ye gama sate nu ni afio yo eheni ne ken dan kusun ne je game pe kusun si jele mi fen kusun ta sunwe wo game game kuni ni wo ku wo su come dia kenu eheko to bani se o tie wo wie kenu o sheheko ni anake o shenu ni chake ko kenu yo na bole le ba nyini efo ibodente wo tuoni ibodente wa nye o he kwelo ko buku ni o kwa bi ni ba nye se be o shegbuna ni saka anmo we ni o ya se wo ya ke sin be come che me come ya ta wo ye abahan hi be come ho ye un de te atawa meni alo ye un de te atawa meni si ye gasate ye gakusuna nu de afio yo ni yo aya yo abahan ne ke pone ke ja ke si wanu sisi nu tamon washinu wakra ne me ko e ba wa wo ya ke no ku wa tutu gbana ake yo enake le aya fe eheni alo le aya dwe abaha nu no heshiba ke $20 ni eyo ekeba somo de ablawa tafna che de ablawa de nyon to boni mene oblaye ni agbala mi alo am yo agbala mi amena agbala ke a ye ameno ahe ame anyonyam yamede ame freedom ke ame nibi yamede idake sinu ba ke o eko kafi ne ke frimo ne ke no ba ne ke ba ke oje no ye gbana mi ke o ke ne me ba gbana mi je gbana oba ya ke gbana ko ba o ko he ba ha ni ahioshi ni efi ofel ni shishino mo ba ni sumo ba ni heshiba ona sike yo dibo ni nu ba so he ni ikabo ba eshia alo ikabo ya hishi ya heko ni agbere o ta ni okele fe ata ye gbara ke na baba ni na gba ekomeji mi fu o mene wo temperament se wo ba yi fu he wo talk of anger ke wo ye mi fu ko ni wo ye mi fu ni fite ni mo si sake mi fu aba ni mi fu ke mi fu ba mi fu ejinoko ni eton o displeasure o tun ake ene nsumo ona ntu ake ke nu jibo yo jibo ni te blame ni o fe no ni o fatalo esomo ni eko ewie hikume sie nyete sie dwe sie numo ni tila no eke mi fu ba bona lo mi fu ne ayemi enyo ni no ni fiti oni ke no ni sa ke mi fu aba sie fiti ni me come amemi fu akela ke introvert iye amemi ehio amemi ni me kuma no enye na emo ye mi lo efel si amefe amemi efu bokume na enyo emo etwi ni mo ena si mi efu ye mi bokume ele enye emo eno ye mi ka ke egbe ni fe kuno ko na ke emi efu no aja ye brofo mi ye ni di temperament ayele eje aye sanguine koke bagami sanguine bokoni sociable bokoni abaka menele small bomoyi menele gbansa nei menele small bomoyi o menele mi se akagbe me
I choleric. I mean short tempered. She no me fun they ake etesino ne me fun boko egbe noko ba mi afun she boko ba ni contain ekwe na no ba ekwe wa e ba yo contain na unda ni ba she menele ke ogbe na ni ke ba fe sino ta no pa no ko pe na egbo to e ona amo ameye ni aye melancholic die amo ameji meni amesusu osane he ke sanuko ni ekwe eke e fatalo ena ni ekwe vp pi susu ya ko ani ton ni fe mi ne ke gbemene hu amo ameye ye gbemate the phlegmatic phlegmatic ne ame abaka shame nya tun como ka chile chi ona do chile dan le ba chi ke ba tashi no fun wa fe den chewi ona they are relaxed and peaceful they are ke emi fuku emi fu ke ba nye relax ye tashi din ni no wa fi ofe no ya ona now okay he nunca yo ahinshi ni ame na ke sune ye menyon sune ekome alo enyon ba hi bokome ni alo menyon fe na ke sune ba hi amen ye gbemate aye kolwe ye gbemate flache kenka ye gbemate kolwe aye kolwe gbemate boko ye ni ke mi fun ebolo they are ke gbomogboyon si egbe ya nwe ni ebolo ni aye boko ke ni fun blo rawie si mi fun no na ba ke si lo gbemate sami aya lonte ayegbe ayejata boko le ba e ba fe gidi ko ko ne wolo ko e ke tabo la un la ke gbemene ame jeme si temo ye din le twa ke emi fuko emi efu na kan no now mene woni kasemo ye mi fu emi wo ba kwa boni wo ba fe ni wo ba ke mi fu ne si nke bible ba to ekoma he wo kwa me kome ni mi fu eni ete no mi yaba ni bi ni na ke mi fu ne njenshi ga ti oni ke no ni emi ba fu mo ni enye efite no ko emi efu no na ke emi efu na kan to mo ni so yen wie ye gbla mi ke nu ona ke wo sate wo ko bo ni yue ehe machine wo bo ni yue suban yo si wakwa na ke ma dia trait ne ona wo fiedi oh mene kwe you ton e can be si dually match on it what can we say ye yo ta o momi alo nun keshin ne mi wono no jaka o e aye kwami e for e je shan papa e na ken treat ne ame here wa lami bona e ake monismo wie mo ke e ke nu ni a hisi ismo wie mo ni e ana boni e ba manage e ba crash le ha e ba fe be ye shan e ake ko kwena wa ka oju otun bo ma ka o gba asani bo oju otun o gba asani be nyon mi ìwà yìí kẹ́mi fún ọba ṣe fẹ́ mi ẹ̀yọ́ náà yìí ṣe àkẹ́ àbẹ̀yẹ àmì manage bọ́ọ̀nà ṣe wọ́n bá kọ́ ẹ̀ lóní kẹ́mi fún bàrà lóní hàn ní mẹ́kọ́ mẹ́yìn àló mi fún bàrà gbọ́dọ̀ mi
Now, the traits ne ejanimomi. Ejanimomi Bible ji moni anmanushi ni ayo hidasia boni nyumo ewebi ni echame hishi ha esohekwe emifuame ona esohekwe emifuame shi Bible ha ni minu osiake ke nyumo fun emifu konkroni ya ke sake miafu emiefu nwete keke afu na kan Bible ha ni inu osi ya ke Bible call me ake shi it's a fearful thing to fall into the hands of God. E gbeye ko ho ni nyumo mifu alo emifu bo no no ni Bible call wa ke wachi wo he keje shahi ni wo he Yesu Kristo aye bona fe na agbele ke emifu ya ke emifu ma ke shi na agbe Yesu Kristo e ba chi emifu na shi na agbe keje ke shi akpo me na ba akpo ni agbene abe me boko pomodon me na ba abe ame pomodon agbele emifu baba na ke emifu eji lo mifu ya adesami je noko ni ebe eye mo fe mo ye mifu ni kwa sa o ba ke ni akeshi mifu bo mi mo fi amo ta kwa sa mifu le mo fi amo na kan si ejo to bo ni yu boko no eto alonte boko eto mo gbe boko eto mo jata ke no ba efiti oni boko ye ke no ba e ba ta o bakuko le alo e ba to ko mi ko le ke mena ni no ice kinki inyano adabaka manye ba misano ko ake e ha council ni kwe ewu na ye ya te ko ba yo ke owu ewi le gbo na lo o na ewi le gbo na ke je nda ni o be ni to age si mo ba nye ewi bo wi ko ona ti ke mi fi on mi bi ko ko na o punu o hwe o ba punu o hwe ni agbe so wo ba kwa na kanje me beni wo ya no me kale no woni kasemo ya no ni boku ye sale ko bi mo ba nye ni eta oni bi no be wo ya no ba nye ke o ke ba shishi ko ni ke boku ye boku ba na ma ko ni ke mo ko ye sale ko bi mo wo ya wo yin na kan Rote mifu di noko ni ya de safeni si no eto ake si no ewo ejepo si wo ba kwa no ni ba ni mifu jio wa gbene ya ke mifu anyo eno si ko o ke roba te wonumi no onye no awon alokako o ke wonumi no onye no no mo mi ahun no meye ba nwe na kan mi fu yo mi fu mo fe mo chimo no mo fe mo su mo chimo no ke mi sumo bo sumo mi wo ye wo mi fu fe ya joshi wo chimo no si ke o ya fe no ko ni eja ni eche bi mo eshi ni eke na agba ya ba now mi fu di enche chan to boni to yen we ni mo di enche mi fu lo mi fu di enche je eshan lo ke o na ke ekwem aka o mene Christopher ya o mene si onu pa ya so si onu pa ni mi efu lo e tun ake si gbomo gbojo alo e fi sha dabi noko wala la toma ni egbe na ni esumo lo eba so esumo lo di mi fun si ye baby amini oju ake mi fun je sha ni mi
mi no ehani ofio isha ofane ba mi fu no hani ofio isha ni to akeshi ni to akeje o mi ani ba fu e ti no ni o ba fe ye mi fu e oji no hani ofio isha fe lo oh kebo ko mi fun e je ake gbogbo la lo no sofo ni mi fun je gbogbo si no de ba fe ye mi fun e mi no ni ba tun ake ko alo e tonu mo no bo ba ko na kan me sen me yes ye bible mi ye heku Jacob ni yo game wo ba ke Jacob e bi enyoko ni atobo ko me Simon ka boko me Levi ni neke Simon di first born ni Levi di second born ni amiato akrowako amekama ameche Jacob ni Jacob e bi yo ni e fowa atole Diana alo Dina ni nko ya tole Kabona ya tole Kabonai ya replay ya ke ya forward ni enyemi meje mami na meba ni aya make no ni eba amenyemi no ne eja ke ya na kan bia me ke yojibo ni tafla che nuena ohe abubodon amesumo akeshi bo yuwe dani aba so hini ababa bo nwe be yo flow jibo alo yo flow jibo boko ina ko he yo be no ni ba amenyemi no eji lo moni lo eji noko musu noko ni eba me woku emi ni amemi jegbe eba fu otogba na kan mi fun atole fierce hunger mi fun ni ba ni ogbegbomo loko ba Rubin si lebi no ni amete aklowa ni oblanu eyo oblanu e manchebini ni pepa manche ya na kan amegbehin ni yo man of eja ke mi fun eteke no lo mi fun ha ni alo mi fun ni e ba ni ogbemo e ha no fi esha okay ke mi fun e e o ba ni ogbegbomo adesa ye den na kan gbomo adesa no obi o ye mi fun mi e ba no fi lo fi no ko na kan o ton mlano o mi ele ba de fun si ka fe sha ye mi fun e ni neke mi fun e wo ba ye no ni ikeba eye enagba ke o mi fu she na kan stay ye eye enagba lo ye gbona mi neke fun e no juno mi ha ni me ko tu ni amegbe ame fatalo alo ba ko ka ke fu talo ko alo ame bi de je amegbe ame ya ke mi fun e fe fierce e fe lo ni o ba chele mi fun ni egbeye ona fierce da ni aya quick ni ji o mi fun o mi ba nye fun oya ani e ba lead bo no fe ani e ba ni o fe cha ni fun oya je lo ji na agba mo ni to yen ke o mi e fun si no ni e ba mi fun ba ni o fe lo ba cha fe lo mi fun aya mi eten aya fierce anger aya quick anger okay ni aya hunger holy hunger e ji no ni Yesu Kristo ete temple ni kokpa ni ke afi ekechia tomo homo he jala he ni afi ne ka kokpa swa me no na kan le tomo table e fi mi efu si no ni efi jale ni e safi mo mi fu je mi fu mi si chose mo ye mi wo ye gbina sinemi
Oye fatalo, imi ba nye nefu, ye noko nekwe ke emi fu ya hi o ya no, ba nye e hanye nye gbana afiti. Lo no me je mi fu ni fiti oni, je mi fu ni ba hani ogbegbọmọ. Now, Bible call wake Ephesians chapter 4 verse 26. Bible call wake be angry by sin. Ona if the fan eke be angry but don't sin. O mi ba nya fun to boni to yen ke lo mi na mi je shani. Alo mi fu kuti je shani. Alo o mi fu no oblo ni o je shani. Si ane ke ehalo okakla ni obanye ogbe oyi fatabo. Alo obanye no poison le. Alo obanye ni o chansia. Alo obanye ni o chale. Alo obanye no kan se da hwe no. Ona no me ke ejemi fun emi e agbene ake hani mi o ton e sha fe lo. Now agbene wo kwe no ni ke mi fun ba ye gbela mi. Obana ole ake shi nsochie na bla shine komena ya sumo bemi onye koche ba ta oju aba habo eku eko na lo se ake oye buleke ha onye ke oche ni ton tutu e be ko na wo ye blema tv no wo ye blema sanji lo ke to mene no we lo blema mi e ka ata wa ju aba habo eko sumo won si oche na suba papa ko ye mi inake o meneke okalenshio wana $20 meneke okalenshie ba wabu ono na ba crowd share habo ikabo ba nshi $20 mi wana $20 kanidi do no mi sumo je mo fe mo ni ikabo hionshie track ni sumo shi sumo jino ni ake hionshie ye gbana sumo jino ni ake hionshie ye gbana ni o ba bi la kesin lo be mini dino ni ke mi fumba ye gbana mi mo mini ke mi fumba ye gbana mi e ya ke menyo ni amensumo amehe ni amehe mini mo ke mi fumba ba mi sumo na ye gbana mi e sa ni mi fumba ye mi sumo na gbana mi e sa ni mi fumba e ja ke ina nsun lo le won ina nsun lo wo hishi lo mi le wo san wo mi afu ko na ni mi fun imba ye gbana mi pe de noko etoton de noko ejaje de nu efema de twegbomo ebaya de shishimo ebaya yeko ona de noko ebajeni tomo ikabato bible sanmi beni nyumo bible ko wa ke ibo adam ke eve e kame ye kasa be da me te e ba le kame ba gba sani e ba me ngon e ya ge shi ame ye konkromi ta ta beni ame na tu egbomo ni no ni e kama ka me ka fe na me fe ni e ke mi gbela mo ba yo dano ba na ke di mo mi fun e de no ko e ba ki bi ba ke bibi an ka papa enye krede ye gamie kanoko e ata ten chohe ona ten chohe ke gbien no no ke fi obro na tutu no di ten chohe na ke fi obro na tutu ke gbien ona ko ho inu ake egber ke o ya sa here egbe na kan lo mini ke mi fun e ba mo ina ke su lo enyo na me anshi ba beni ake eve ba ha adame ke na mi se ne ke o ne lo ni jami lo mi wu ni jami wu mi na kan na he mi se now ke mi fun ba titiri ye gbana mi e ko je fe no matula si no ye mi e ko meji disrespect mobu
now ntonye nka ke nu ni afio yoheni nu ni afio yoheni no e pagbe ake deke e afio yoheni de ke yo ba nhie sa ke bule aba ke hale ke je yo egi no e to ake le sa na ebu yo e sa ke le won ebu yo e si apagbe sen ke bo ake atosu aha nu ye gbenami se boni atosi onu aha yu ye gbenami anakwale lo tutu ye titi di me ni adiogbe tosi ami ko nambo bule ke heshiba no ko wu aya yisi no dino ni wo wole ake yo oba bu owu si ke bule o na bule ho owu ni owu le etomo jata alo etomo gbe ni emi fun ye piti emi ba fubo eja ke wie kome o ba wie yo ewie te o ba wie je e ke fe mo ne ke bo fe no kokuru ona disrespect your marriage ni e ke mi fun ba ni me ni disrespect obo wie motwe ona obo wie mo ke e ke bo no ko wa fe no kokuru e ke nsumo ne ke o ke o ke onyo oke na ka osmo ne ke pa ba ka ke ona na ka disrespect e ke mi fun ba agbara mi na ka no ke nu o na ke wa no ke nyo na ametoda alo nya ni no ke nyo na nyo ya se alo nya ni no ke nyo e afio ne ke nsumo me bobo na bojibo e ni bi no e ke mi fun ba ake no e ba ne ko yo e ache ohin atoa alo na nwe fe no ni esa no ni ji enyo stubbornness stop the challenge na challenge ye gbami e ke mi fuba nu ke yo a fe yo ni abahamu ne ke yo mo ne je be ke ji sisi o ji no ko ni sa ke gblasine mi je ke ni wonu sisi ake bo yo aya fi o ni abaham ya choiba ya chebo ke nyebo akunta meni boni akole ya ha no fe no shabish ka ke ni bi fe ya shabish ka ke ni bi fe ha ya boy wo no ke aya ha ya boy wo ni akabo ba hihie ni hi challenge ake ekwe mbe mene bo be mo wo shani ami mene bo shani ami iye ni maje ona ke tutu e blema joe e ba servo ewu ona ble ho ni le tion le kama ma ewu ni le ke no mai le ke ni ne ona no tutu blanche ne le ni no ye fo ni bi fe no se no le ba to le ba ye ni ona le to ake ablawa jibo le no jibo to ake ye no le to ake shi febo tomo ebi alo gbeke jibo abi sinaka jibo ni wo kusum yo wo kuwe emisu yo wo kebo yo ni akebo ma nshi ni ade o challenge owu ye gbnami e ke mi fuba ona e ya ke ye bible mi e nuji into ni gakusumi hu nuji into no je no ko ni afakra ye eko no bo yo o boy o wu challenge mo ye gbna shi ni pe enyo ti o mi fushi agbene nwe eko menhu ji anukwale yini oke o ngaye ne ko o kenya no me to boni jeshi ye ya se keni ke o ngana e ke ye ba be o keni bi dane no ke fu agbena shinemi dani agbene nwe nuko ye ni ejiji oyona alo yoko ye ni ejiji onuna ona ekwe fo ye ni no kele yo ke sumo ta to pa ona si fo ye ni ke ni bi ni unyo e ke mi fu ba kuna shinemi ya lo ene me jinoni titri jinoni ke mi fu ba kuna shinemi ekwe bo kun
de anye ke fatahi non ke ba oba momi shi eneme ni ke gba alo ke mi fun ba ye gba shineme nke ba wa bi ane koni wo bo wo itue akesin ale no boku ye bi ane ye san ko boku be san ko bi mo koni wo kwe what effectiveness, allow the effect of uncontrollable anger. Noni your me fu ni anye shi aba. Noni your me. Koni wako yemi. Ko e lela ko me ku ba ni take ko. Oba mi wo sen ni wako wo se oba. Ni wako mambie abagbasande. Naka. Ko mun ma no ku e wa nya. Ablade abi fia ke maya Facebook makane nokume yeje ni ke wonyeme kumeke ame nima eba makane ma ni koni amo amemi ashame akashi waka me yobie ni waka me ye pano fia ke ko oba no pa ko mene wonwe gbla chile mi sane ni di temperament okwa program no mene wonwe minfu New York blami woke wodenche osofo apostle Henry ni papo Bruce Thompson ke jeje maniam ke osane bimo aba iwanye ocha ni ogosane bimo aba obana na ji mo pepepe ngbeje ni kwansa mene wonu chumo mo ni wo enyomo ji wonyame no shade nati keje US ni am Blima TV le wakene ni wanu wakase ni mafia mo anagbani ekase noko nke ko o message se on aba ni makare maabo wonyame no akome ni inchalala ni di Daniel ni akwe he get great voice, please the name of the musician nakalala ni mcha wonyame no Perez music kote Facebook eyeje kote YouTube mo bana le Perez music ilala ni ncha Michael osofo Michael nke ko ba share mo ke ya ngene wonwe temperament oba bomodin ni wake mambie agbasa wogbele pa mo ne 0245 911 099 bo ba nyocha ni oke ojomo aba ni boko osani bimo aba wakeni kasemo ibemo kumepe icho no ke oyasane bimo ye ndiemo ne wo yo ye blanche nemi ni me atuno ya wo ni eche no afọ ni me akuma won ama me yo pi ni ewie mo ewo mo na mo e wo da ni me ya me mase ti ekole nu sumo ni yo mo jele san ogbele pa mo 0245911099 owa ku wose waya cha wosane no
ke ale no ni oke oyo momba ko to a wo ba wo no ni obi osanie inche oku wose oba Yemi ke ameka mesanie ba oba wo no oba cha wo sanie yo ora don ona neke me fun sami ne so boni tonye ni intanu mambi wonu shishin ke oyenga no yewu no fun ye loko here ke gbogbo ni eko ni ewu soma alo noko ni esumo shi ke mi fun ka na le gbogbo yo ṣùgbọ́n mo kú mọ́ wọn kẹsí lónìí bò fè ní kú na kan bí àmì chake alo chake mọ́ bà bí mọ́ mi alo ní kú ní bó ẹjẹ nìkẹ́ bó ẹjẹ tí òkúra na kan bí àmì wọn hà tẹ̀ bí àmì wò bá kwẹ́ sísú mọ́ alo lónìí jọ uncontrollable anger fún ní ànyẹ́ náà mọ́ lónìí jọ ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ wọ yóò mọ̀ jí akẹ́sìn mi fún ẹ̀ bá anyẹ́ bá ṣe mi fún ní hàn ní òfìọ́ ẹ̀ṣà ló hàn ní òfìọ́ ẹ̀ṣà fèé lọ ní ìtòyìn yẹn kàkẹ́ mi fún ẹ̀kọ́ yẹn ní àtọ́lẹ̀ fierce anger mi fún ní náà wà nìkẹ́ mi fún ní ẹ̀kẹ́ ẹ̀ bá dọ̀ mi jí. You can kill. Ubanyo ogbe. Noji noni ba beko ye osofoko ngon alo eno ni kenga ni wo fen won nuhi ye America ni ami ke he ni ko tun extra enga 7 bullets me fu ona fierce anger ne ke fierce anger ne they are uncontrollable. Ni onye ni oje ohe no obanye ni ogbe obi wanye ogbe ona obanye ni ogbe moni do mo yin yo ne ke mi fun wanye na amo no ni ikeba ni gbe yo eji omi gbere yo eji ni agbele hu onye fi onoko ni osohe ye oshire alo wala be abofen eko di me ko me nyon eko tafna che je UFO ni eko efe ni shi eko ni shi eko ekele fo alo tafna che ekele nse ni yo eton ye heko ke wo acid to fani na wa le tumola ke wo de ke sumo hien o fite mo wala forever ene hu dinoko ni jo anye na amo mi oni ofio noko yo ba shohe o wala bi abo mi fen e ko hu di ke mi fun e ko ba the uncontrollable anger ke ba be kuma oni oju noko oju mo ni esa jemo ni esa ora jemo ko ba Jordan ni jemo ke Jordan le gbe si accordon etumo wo ro le gbe si ami ehi komo wo ro efite gbe si no eneme jino ni jo uncontrollable anger mi fun ni anye na amo ye gbela sinemi ekun di ha ni oyo temo mi sanji Nisa. Ekwe etona ekwe ye kokoa mi sanji ko ni ekwe sani bokoponu ni ye bokopete o mi ba nye fun ye ko anye gba otona ye ko ni ke okwe na yin no onye na o mo o to ba ni o je
mifo na ko boda ni ba gbe hie jinoko ni fiti oni kra ni neke uncontrollable anger neke ba ni ekwe okomo oyo otun emi yen alo ko mode mo yen ni ogbomoto mi yen ya fasta o twitter de come enya blood no ya ko kwena yen ko keton to me e have high blood pressure neke balana kan ni aje he ko papa ji ogbomoto he ko afa nyo ni bofo ba tele stroke no e ba mi ya kishi na ke mi fun ni wonye na wo mo ye gbra mi ya lo ni na wo mo ke na gba ba na gba ni ke ba de ko me mo so ni ntula no yo agbede hu e ke tension ba mi funi wonye na wo mo ni wonye le wo kudo tension dia ke dane hey yesiam dane hey yesiam oh eneme ji nibi ni mi funi anye na mo uncontrollable anger nyo ekeba now energy uncontrollable anger she agbene wo kwe anger normal bible okay there's a sin that leads and there's a sin that does not lead to death uncontrollable anger na gba ke nibi ni fiti oba she mi come ba no ni ekebaji allo disadvantages of anger normal anger noji it takes away in marriages. You want to come and see o ya che yo eba to boni ye sumo jinoni akejinoshi ni yo habo ni okay ni da ake nye wo mi she me ne ho bi mo enemy so na ona I mean you enjoy your body nye wo mi she that tube ona mi fu benete wo ke mi fu be nye wo mi she nye wo mi she ni mene so mene na ka se agbe no nya duo nye together ona feel romantic ni akono ye gbona sinemi si mi fu about she on the kenny negbe before back it takes away romantic life in marriage me fu ye nyete the romantic life you will not enjoy it ke ko na nu ehin o mi fu o na ehin fu no te o ya te no te le we mo mi te show na te fuabu te kan ye kan sin ni ke ona me fu e ke noni e ka ko di e fiti o ni romantic life no ke o ye jeme ni bono ji ene chon ne ke mi fuba no tan o enjoy o life e sake ni benoni bo ako nibi no fio ne ke mi fuba o partner mi be sano kwani omuna no o ajani biye ya ke no me jino ni ke mi fuba ene me ko na mawo na ko ba si ena eba mi omo agbene nwe ke mi fuba a break of communication a break of saneba ya ke si bla je bi jigbana je bi jigbana nunke yo enye hesu mo no jigbana bi eba no e ji blessing e ji jomo no ni ba gbana ye fatahi si gbana di boke nuwe alo boke yowe nye sumo ni nye yo ke ha nye no di gbana ya se beni abaka ya so ni aba nuwe biko benete
anhia afi kome afi enyo afi etendani bi ba boy me ba tenye yo na kem mi fu ba de pepe na kan sumo ni ko sa ke sumo chapa e mi dai no nyekenye he wiemo ni communication e break up mene na mene efuda aloko e take no kwa abo e kama me table no e kama me opono no ko ho akoko ya he no ko de kama abo e kembe bi ona de kama dia ni bi ne me fu break up communication mo tini ame choma na ye gbana mi ye ha woko ana ahia ya ke de ke ni bi chion gbana agbe mi se ni sani pa gbana mi fe chion que me fun eba agbedenwe a choke flow of joy me shebe me fu ye wo ye be romantic life sumo blanche mi sumo do ba ye alo ye mo e petit e be me shebe mi wona ke me she ne me fu enyo choke ole ona ni o nanku nye yodogba yekwe nye wo mishe ni ye shiami ona bokelepe ko ifata lope si kemi fuye echion ne mani nebe e kon ni di the disadvantage of anger in marriage di bad sex bad sex nye wo mi sadi hu kemi fuye yete ne be wo mi odoba ke pota flache nyenta ni kenye ana bole anyele na mi ba se otisi na mi se beje mi fuye alabibo ogbena de ko gbena teji mo ona mi se mi fu ejie mi se ye je wo ni wo mi hu mi be ojogba agbene nwe ehinda progress ekweke mi fu be je ba tashi je ba ko plan o neke afi no wo botemi ne saka wo ko wo shipon lo saka wo kwe ake wo bi ne ba gbe school na saka wo kwe ake neke ene me fe progress ko ba ba marriage mi e ke mi fu e choko ene me fe o no ya nyeba e marriage mi no ya nyeba agbele nwe ke mi fu ye gbana sinemi a leader to bad company boko yani ke mi se be sia be ata onyanyome ye ka me agbasane ni ke nyanyome agbasane je me je ni aba wure nyaaye ona e ba wi sa me tun enyanyome o na che nu alo ne ke o na ka o abata abosa ba ta ogbe habo bino ba na onye gbejiano ni ehin o mi fu ke ba ji ene advantages no ene be advantage ke disadvantages ni yo bi hu be no mene o be kemba won be e se nyawo ni jino ni aloke bon ye sane ko bi mo if I get be no ko ye sane ko bi mo no ko ma bi no bi yo ake ekwe no ma bi bo akeshi miniji onga wo ni boku ba gbe na okay yo okay be nyawo ni yo ke ha neke to ba se wo je neke mi fu na ji ake one mi fu ele mi ke kun e ka bakra simon ke ba ni wo ba nye bo mo ke tono ni mi fu e ba fe mo ya ni eku ohe otomo no ton ohe owom fe mo ya ni nonji ne ku mi fu e ba o part na mi aro o ifata he o ifata law mi fe mo ya
ye ku e tio benkele do kala to tienu alo tieyo o minna intomo ke yesha akimi ona nyeke na do alo na ake na do yemo kuomi funa ona tembo dente ona oya na to alo fi no ku e oje mana oje bobo jiji dani beke po ahye ona dani be aswemi fena mo miefu mo ti be tara sa mi ahun fi ebashi ona ke laka mo fio ke ni di ke fi ebashi agbele hu ke bo eku otomo no no come sa ni wo fio she was small wo fe jake were impressed upon the money what to no alo money wa ha na emi fun akewo bo memory ne keke bo o ni mi fun ba mo mi no ke mo ba nme e ba ji mi fun ye mi e ba je boni bo ba kura le ye mo san bien she je bo mo no to mo no de mi fun bo no te o ke bo memory bo memory mini ne be je loko ko mi fun noko ni ke hale e ko bo je noko ke habo si le noko ke hale no hani emi efun do ke o he owo mi akashi o no fie no ya na emi efun bo mo o na ati ni ko o yesko mi o ba sile to te an o ba e ko o ba ona o yele la ka mo ke to mo fio si je ni bo o ya ka here ona ake sania mo efe to no ni bella mo to gbo gboyo ya bi to wo fe na ka wa ha ni mi fun mo se cho ya ke mo na ke no fe bo mo odi o si bo mo to sania ke bule ko ni la mo to gbo gboyo ene me fe e wa ni control or anger o ke bo o nye o defe ni o tomo le fio o wa ko le nye control e anger ke e abaya na kan bombo o de la alo o to petrol o la ya ke su the more mo no fio the more mo no wo mi la o to ba yo ke la ke le to gomo gbondo no ni jina gbe sometimes we can also the same so boni je ntonye ni ke adaka kan manye ike la we nya ni wo meji nu awo da bona fe ko ni o ka gbe ni o ya gbe noko ni esimo si miun ke ba hie si je me kura no awo chu ye ko me ni amena wa ye sisi kura ko atale ni o ya kura no de kura ye ko ki be pie aboti bi ene winter ye mo ya awo chu ye lo bo ke la hotu ni lo ke yue mo ma be oye aye yue mo awon no e wa bo ni onyo control o mi fun won bi na ji ni mene wo ke wo yue mo ba wa anga alo mi fun na yo la don inche ami ngbeto akome ni nke mambi ye kemoko ye sanebi mo oba me ngbeto enyope ni woke mame ni ke ametemoko ye noko bimo alo saneko bimo ni ameka me sane aba yo ablade abi efe nyekenye sane aba omoko ye saneko no ba bi osofo woke pa wogbele pa obanye ocha ni oke osani bimo aba koni ejibo na bi ejiblema tv ni kase mo le won kase lolo ni won kase lolo
ni wo wa kase ngbeji ni konsa ke oba animal ya keshi oba ni mashi okono wonye mi shade na ati ete anwe kwese ebe ko nke wanye minute enyo omoko ya sane ko bimo ko osane aba ni papa osofo wakale akplasin leno ke oye adafita ko ni ota oni atabo ya blema tv no wanyo chiuben ko ni okawo agbasan ngene no chumo moni wo enyomo di wonya mi shade nati ke ya US ni ami wo hanye enwecha enyo ni nyibanye ke bisane ni ajenye na before Jimmy Shimene ao ita mi wala be amlife mwene wo yue temperament minfu ni ogbulami ni eha lofo back domestic violence ni bini ubana moko ekotun egbe enga eko noko echa en ewu ni woyone kesha fole eshi kokoko abladabi wogbele pa esho minute kuku fanku ni wo ba class shi osane ke okeba obanya obi nene ochie wakanye baba ni wakanye abatabie no ebe Fiji obaya atato ami ni woka wen low floor ni woka je wodenche wonyumo yi obaya ni woka wosofo ayagbe na ni wokpalase ni woshile inche fi ake tebolo ni enyo ame tu mi ojugba ni wo be ame besa ni bimo ame besa de ko bimo ewo oba daboshi ni owo ona gbe iwe mo ko ni wo ke muna yo radon mo jenche ani odi fe mo fe ayano amen won ke wele wo mo ko mo apian wo oni won wo ke wa ni amasido ba ya ke gan le kan wo fe wo twi no kan wo fe wo twi no wo fe ni afi organi ye nsuma ka wo ya wo mi oni wo kan wie mo ke ma so de ba o na ke se be na tonye na wie ni be fe be pie wie mo kuma ye ejesia bi ye ona sia bi ye di me ni eje mo wie mo ni anye ni kebo ko ba mi enye wie ga ejesia bi ye ejesia bi ye ame ye wie mo he awuna ona ni kebo ko wie ga ni igba me na ona many your man share awona acho so ma mi pi igba me na ko igba me kumana ti me pi si mene woni fe mo wakba wa bi ene kuni maka kashi me fu ele to boni tonye nke me fu ye ke boko o ifatalo e me fu ye no ko here jeshan si mo waka hani me fu tekeno ni e hani wo gbomo gbe e jesha ni alo oba na yito fun ni o ke acid aswe onahe alo owuhe
alo owo to ni mi tofa ko ni esije ya ke se fun ake ete efe neken mi fun ele ke ba aba ko gba no ni aba tun ko ni mi fun ajejeme amen so ti o keke ni nkan ba se bi are mi fun ele ba ni ba ke ba woni ni wokwe ni wokafe eshayem o ira do nche nyumo ajobu nyumo denche ajanwe ni ejobu bona kan woke bona kan nchumo awa bi enwene ni ngbeji ni kwansa ke oba ni onu ni nche bi ene oba nyo chemi ni maile no mabu Ablade abi wakanya ba yeshe ngbeji ni kwa me ni nke tunu chumo nyumo ajo amefe me ni ba ni amba kwa ni ameko tunu chumo kagbe na Shade Nati okay, we are all moving the gun forward when I watch it Shade Nati ni chumo no mene ni chumo we me kon ike mene ba wo yinyo no waka nyumo aje wonyaminu Shade Nati if you agashi wonyame oni wakamba tuni efe wache Mackenzie ke wache Mr. Brown wache Pina P ke wadenche Osofo Apostle Henry ni Papo Bruce Thompson ke German ni ami wake mo fiamo ni babo mode ni ikawo kwani chumo kagbe na wake nyumo ajonye ni wadenche wache ni adote otinto ni ji enyo sempe manche ni le no di acting president kianga traditional council wake le we iro ado ake ikawo kwani chumo kagbe na ngbeji ni kwansta wake nye bayese ni wake nye akpalase gabe kuke ke oke iko ke isho ogule na obana ka mokusani ake wa kome mo ngbu ye ite ngbeji ni kwa wakenye bayishe come on play Manchester, Ogbele Ache. Ekeje chuchuta hulo panaku Ogbele Ache. Chimbolo, Ogbele Ache. Bomoni oke shake Ogbele Ache. We play Manchester, Ogbele Ache. Keje chuchu, chuchuta hulo panaku Ogbele Ache. Chimbolo, Ogbele, Bomoni oke shake Ogbele Ache. We play Manchester, Chibo. Keje chuchu, Chimbolo, Ogbele, Bomoni
she a joy. She born me joy. It's sure take away your comfortable. You are the Lord strong and mighty. So you are worthy to be praised. Nemo namo wakato. Hey, namo wakato. Hey, wobe matesa ni wapasa. Namo wakato. Namo wakato. Hey, namo po. Namo wakato. Wobe matesa ni wapasa. Namo wakato. Namo wakato. Namo wakato. For the Lord. If it is for me, give the Lord a bigger one. This is only the doing of the Lord. This is only the doing of the Lord.